higop sabaw. Unsay sudan nimo? Oy sus, hinay. Ubo-ubo. Abo. Unsay sudan ni Inday? Rice og isdang mangko. Oh, isdang mangko gi butangang nanay og beans, ganas og malunggay. Gisabaw kay mohigop si Inday og sabaw. Sabaw lang. Sabaw. O lagi. Napa sabaw daghan. Higop. Ayaw na kamatis ka, kamatis. Mahigop ang kakagsabaw. Ay, salamat sa Diyos. Nabusog nag-uminom sa sabaw og butangin lagi luto. Busog sabaw. Busog na sabaw. Very good. Busog sabaw. Sudan. Water. Na sudan. Isdang mangko. Sige inom water. Gipalitan og water ni nanay oh. Oh. Cold. Palit. Ote na. Water. Palit. Butang. Oh, unsa naman na? Butang. Butang, asa man ibutang? Ngana ni barog naman na. Agoy, ni barog na la 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 la. Biwit sabi. Sit down lang kay si nanay lang magkuha. Dali kay nanam day kay kuan diha. Tais kanding. Magbutang pag water, be. Ako lang. Ito lang. Ako lang kay Inom water. Intay. oh, inom water inday. Higira man inday inom water. Ag pod wa pag rice. Hey. Cold. Bike. Cold water. Sige na. Unsa man na beans? Pink. Ay. Kau. Kay pink. Gahi. Kay. Gahi ag beans. Sige na kanon pod rice pod. Hungit pod rice. Diya higop sabaw. Aron mabusog. Nana rice, fish. Oh, fish man na.